عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran. Ini surat Ali Imran, keluarganya Imran. Coba kita soal Imran. Ali Imran, keluarganya Pak Imran. Madaniyatun utawi kilas surat Madaniyah. Mi'atani 200. Au illa ayatan utawa kecuali ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu ta'ala a'lamu bi muradi bidzalik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Uti Allah ora ana pangeran kecuali Allah, Al Hayyul Qayyum, zat sing jumeneng, sing gesang lan jumeneng. Nazala nurono sapa Allah. Ya nazala nurono kelawan napa? Dicicil ndak langsung nazala. Nurono sapa Allah alika ing atas sira Muhammad Alkitab. Bil haqiqan haq. Hak itu maknanya bisiti kelan bener fi akhbari ing dalam pira-pira khabari Quran. Musaddiqan terhale sing benerno lima maring perkara bene dhewe kang ing dalam sedurunge kitab. Wa anzala lan nurono sapa wa Taurat ing Taurat wal Injil lan Injil. Mergo ditulunno langsung. Di Taurat be Injil diturunno langsung. Mulane ngangge takbiran salah. Anggaran jalan diturunno kabeh. Satu jilid kitab selesai itu anzala. Mingkop dulu sangi sedurunge Quran. Hutan halin nunjukna linasi maring manusa. Wa anzala nurul sapa al-furqan ing furqan. Semua bentuk pemisah. Wa anzala nurul sapa wa ta'ala al-furqan ing furqan bima al-kutubi al-fariqati. Tegese kelan arti kelan pira-pira kitab al-fariqati kang iso bedakno beda haki wal batin. Jadi furqan teng mriki niku semua bentuk kitab sing iso misahno antara hak lan batin. Innal ladina satemu ake kafir kang kafir sapa ladina bi ayatillah kan pira-pira ayat Allah lalu niku tetep kedhi alladzina adzabun sadidun disiksa sing berat. Wa wa ta'ala wa azizun dat sing menangan dunti komen kang duweni siksa. Nawa satem Allah la yakhara samar alih ing atase Allah poseon perkara fil ardi ing dalam bumi was sama wala bisama. Lan ora samar apa perkara kang ing dalam langit. Wa ta'awwa alladzi tasawirukum kang gambarno sapa ladi kum isra kabeh yusawiru kang gambar sapa ladi kum isra kabeh fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa ta'awwa alladzi anzala kan roh sapa ladi alika ing atas sira kitab ing kitab minhu kan wis setengah saking kitab ayatun te pira-pira ayat. Apa itu zat sing nurono kitab minhu kan setengah sang kitab ayatun te pira-pira ayat muhkamatun kang kukuh-kukuh kabeh kang jelas pengertiane. Muhkamatun kang jelas pengertiane. Iki pokoke kalau maknane nganggo standar usul fikih mon iki. Muhkamatun kang jelas maknane. Ewatihatud dilalah. Ewatihatud dalalah itu jelas pertunjukane, jelas penunjukane. Ewatihatud dalalah itu jelas sing bener macane dalalah dari wazan fa'alah. Wadihatu dalalah itu jelas penunjukannya. Jadi pengertiannya jelas. Lahuna te muhkamat itu umul kitab. Itu sing dadi umul kitab. Sing dadi dasare kitab. Dadi induk. Lawa ukhoru te sing liya iku mutasabihat. Iku mutasabihat. Iku ora jelas. Jarawa seni dadi nurono kitab jare ni hudan linnas. Tapi sing sitok dike jelas pengertiannya, sing sitok napa? Boten jelas. Pak Mustafa, jadi Allah ini ku ikut amat ini, ya seni, jadi nurono kitab, jari ini kan hudan dinas. Tapi ada sing muhkamat itu wadihatud dalalah, pengertiannya jelas. Ada sing mutasa, bihat, jadi gak jelas. Jadi gak apa-apa, hormatnya di kiai kadang sikapnya jelas, kadang ya apa jelas, orang apa, belum gini, Allah belum gini, gak akal-akali Mustafa, jadi santri itu tambah soleh, tambah dolim. Mereka gak siap menerima hal yang orang jelas, pemenang haram. Itu jadi sunnah tua. Karena mulai disini soleh ora di prestasi, kalau Nabi Isa ora di prestasi. Mereka gak dinyali, ngadepi kedoliman gak dinyali. Ngadepi kedoliman paling gak untuk perang jadi wong rondo. Wah akhirnya Nabi Isa guna nengdi ngalor ngidul dakwah tapi gak malah jadi buruh, jadi bunuh. Oh, jadi ngatur sunat tua.
Ya jadi ini ku sorry ya, artinya sorry tak biri sorry. Allah nurono kitab, iku minhu ayatun muhkamat. Sebagian kitab ayat-ayat sing muhkamat gini ku wadihatun dalalah jelas. Lahunna umul kitab, sing wadihatun dalalah sing dadi hukum dasar. Asluhu al-mu'tamadu alaihi fil ahkam. Paham ya Romanto? Sing dadi hukum dasar, sing dadi pegangan hukum. Paham ya? Sing dadi pegangan hukum. Jadi misalnya haji nak melanggar hukumnya ini, fa'fidyatun min syamin aw sadaqatin aw nusuk, jelas aturannya jelas. Kowe nak melanggar ngene-ngene. Kowe nak megat bojo aturannya mataan bil ma'ruf hakon al muslim jelas. Wong lanang hukumnya biar jalu kawamun ala nisa jelas. Iku jenenge umul kitab. Arah itu jelas. Tapi wa ukharu mutasabihat, sebagian liya itu mutasabihat. Tidak jelas arti ini. La tufhamu ma'aniha ka'awaili suwar wa alif lam mim artine piye. Kadang iki betul jelas tenan, misalnya gini wong. Jadi ulama mulai riyen niku ora ngara iso ngartekno niki, Kang Fuadil. Dijari Ibnu Abbas dosa kabeh di sepuro kecuali syirik. Nah syirik rasa di sepuro. Dibantah ulama liya. Karena Allah kan ngendikan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Allah itu tidak mengampuni kalau disyirikkan, tapi bisa mengampuni yang lain. Nah pas takoi yang lain itu nopo? Yang lain ya yang lain. Kalau liane syirik bisa di sepuro mbek Allah. Karena mateni dia. Materi yang mukmin. Ya terus ngawang-ngawang ini, iya itu gak mansuh. Kan piye wae, mari kira apal Quran, terangno ngawang-ngawang gara-gara sing terangno bodoh repot kan. Ayat sorih juga itu termasuk wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Jadi wong sing mateni wong mukmin fajazahu jahannamu khalidan. Artinya kan duna dalik. Kan mau kan wonten ayat Allah ini contoh mutasabihat Mustafa bin Gaya. Allah itu nyepuro dosa apa saja asal tidak syirik. Apa saja itu nopo ma'awar. Jawab nafas, ya apa saja kalau liane syirik. Apa saja ya apa saja cara jawaban. Lah nek niku Mbah. Apa wonten ayat wa may yaktum mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan. Iku artinya agak iso disepuro. Fajazahu jahannamu khalidan. Dia artinya agak iso napa? Disepuro walase neraka jahanam khalidan fiha. Napa sing wong alim jawab? Iya ayat itu gak mansuh. Hanya dapat tahu kalau ayat wa may yaktum mu'minan tidak apa? Tidak mansuh, tidak ayat yang dibatalkan hukumnya. Nah itulah masalah-masalah ilmiah kan kalau bolak-balik ngomong jenengan. Jadi maknanya Quran itu terlanjur ada hal-hal sing sifatnya ilmiah. Tidak ilmiah itu repot. Ilmiah itu repot karena memang hasil ilmiah itu repot. Hasil gagang di ilmu ini kan repot. Apa nyetop ke pura? Apa nyetop kaya? Nak nyetop dua tiga produksi jebule rong payu. Langsung teori mana? Wah itu, ya nyetop. Jadi setiap ono order langsung ono barang. Ya itu ilmu, foto-foto rano fakta itu ilmu dibebat terus gitu. Tinggal ono bener dia, bener kan ngenteni fakta, mau teori ya, enggak. Nah ternyata ono order tenan bener nyetop. Nacar-nacar ono sing order sebelum bahasa stop, dua mu cair bentakno, ngiang-ngiang. Iku ilmu resiko nih. Teman saya ngapain kulaan roti akeh apa sidik? Akeh. Jadi nak wong sing tuku akeh ya cukup. Dulu ra sing tuku apa-apa. Barang kulaan sidik tenan dibeli akeh sing tuku. Artinya teori kadang memang gantung apa? Fakta. Enggak. Nah kalau nak takut itu yang saya ambil dari ini karismatik po ramah. Ramah keramahan uang darani murahan. Uang marah ramah uang darani murahan itu. Mereka pikirannya uang melarat biaya itu darani jalo. Gue jadi jaya melarat biaya uang murah darani ramah murah. Namun kiai bersengut uang itu darani sombong. Tengah-tengah itu angel, itu kan ukuran tengah-tengah. Pengeran itu nggak tahu dua adat nggak tahu. Jadi begini mutasabian dong ke. Ngkaji Nabi kan ngendikan kalau ini tiang alim. Meskipun kalau ini punya data ilmiah. Nabi lah ngendikan kan al halal bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dua orang gak jelas itu repot kan. Ukurannya gak jelas. Lah iku sing akeh. Wa bainahuma umurun mustabihat.
gak jelas iku wow contoh paling gampang. Ono bocah ayu yatim. Bingung. Tak rumah, aku yo den nafsu ora tak rumah terlantar tenan. Bingung kata. Tenan lho kasus. Sampeyan be santri lah ngoten lho. Sampeyan di santri 5. Wis perawat. Tak rumah aku yo den nafsu. Hanya potensi bersesoran yo tinggi. Wong iman pas-pasan ae. Ora tau menapa iki jujur ae. Ora di rumah, di rumah wong liya lho dolen. Piye? Lah ya mustahil ya. Dari ndak ada hal yang enggak bisa dijawab. Sing jawab ya fakta. Hormat tenan bersesoran lho ya sudah. Guru hormat tenan yo dadi saleh, sabar tenan kan ngoten. Oh, enggak iso dijawab Mustofa. Enggak itu akal-akale santri saleh. Pak Yai ujokan itu wis janggal. Orang Pak Yai ora duduk janggal meneh. Iku akal-akale santri saleh. Dan santri saleh nanti paling dalem mergo kabeh disoal. Lalu mulai disini soleh mau paling dalam. Lalu ini mau Kak Isa ini mau orang sirik malah beron Nabi Isa. Mereka orang soleh itu ukuran ideal kan. Sementara fakta orang ideal. Jadi paham Mustafa ya. Orang soleh ngambil ukuran ideal. Padahal fakta kahanan kauniyah orang Arab ideal. Secara teorinya ada santri kudu ya Allah wala yula alaih. Kok pantas santri buru orang sholat. Tapi tidak fakta ya. Apa tukang kayu diundang nggak sholat tuh diundang BTS penggarap kayu nih. Zaman bergaya kan? Iya betul. Kapan santri atau lele sini gue BTS tembok layani kan? Kangkang hiji malah rasa. Fakta loh ya. Nah teori kan santri gue dumul ya, itu sampai ini fakta. Entah itu. Nah dipikir fakta dipikir. Mana bener pangeran nanti wabina mak menurut saya nggak tahu jelas. Sing so jelasnya fakta. Mulane terus Nabi ngendikan kan wa bainahuma umurun mustabiyatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Badhe iku lho Nabi ora ngendikan ilmu, terus ngendikan fakta. Yaiku mau famanit taqasyubat wa qalidi wa famanit taqasyubat faqad istabru alidinihi wa irdi. Orang yang lulus tenang ngadu syubhat ya lulus uripe agamane ya lulus. Tapi nak wong kok jatuh ning syubhat ya karo iyar akhalal fima yusiku ayaqa. Tapi kowe nak parek mbek syubhat, misale itu santri ayu amin celuk wae. Yusiku aja kok. Iya perawan selingkuh tenan. Lho guys ora usah tutup-tutupan ngaji ilmiah ge. Dadi rawan tenan. Dadi Nabila terus aja ilmiah ya mbok delok. Kabar sesuk apa lulus saya iki didelok mawon. Sobat rumah tau khawatir lulus ta ora? Gak usah dijawab saiki. Agar gak masuk buser lulus. Kalau ada besar dari ratus besar gampang kan? Semoga. Ya rasa ditunggu kantor wira. Lah pengenan datang ke Rasulullah. Jadi orang wong ada akrab IP-ne wedok. Itu lho ae. Iku sudah diapi. Tapi wong perawan gede. Itu lho ae ben lulus. Gak lulus. Jadi orang hukum ya Musa. Jadi nak ngono-ngono iku Nabilah orang hukumi. Ukurannya fakta Pak Warmanto. Terus Nabi ketikane famanit taqasyubuhat faqad istabru alidinihi wa irdi. Tapi nek sing jatuh ya karo iya rakhalal khima yusikru ayyaku afi. Ku Nabi lho sing dawuh artine ora akal-akalanku ya. Ya ira mana akal-akalan ki pidato wae madul. Dadi ayate sitok ngomongnya sajam. Dadi sajam. Lagi kacau kasus tok. Tapi ya lu apik timbang kula. Kan manfaati wong akeh. Yo tapi ya bodoh yo akeh. Jadi pangeran ini yang di tradisi ngoten. Jadi ono ayatun muhkamatun tapi ya wa ukharu mutasyabihat. Nah, terus nak mutasyabihat itu piye tadine? Fa amal ladina fi qulubihim zayghun. Fa amal ladina anapun te wong akeh fi qulubihim kang iku tetep ing dalem atine alladina zayghun. Utawi wis melenceng. Wis melenceng. Melon anil haqi, condong sangka hak. Nak wong atine ora bener, kecenderungannya memang menjauh dari kebenaran. Dia sudah punya kecenderungan tidak bener. Duwe malakah di watara bener. Fatabihu damu ka anut sapa ladina mata syabah ing barang kang jumbo apa ma milusangi kitab. Iktiru al fitnati krana golek fitnah. Kaya ngoten niku. Dadi wong nak atine ra bener, nak barang mustabiat dekne golek sing dadi fitnah. Ngene wow. Sale rondo ayu. Rondo rono lanang ora di rumah sakake. Pikirane ku milih sing napa? Parek fitnah. Ya modho engko. Wong cara berpikir wis zehun, melon anil hak. Nah, salat terus ora kerja gak mangan.
Itu cara berpikir wes. Misalnya ngomong sampai berantas BTS, nyatanya agak kerja mulai ramalan tenang. Itu cara berpikir wes. Wes repot, wes bener. Ini bar seso. Jadi mulai pulau setuju, ibu Kang Mustafa ini. Cerita Perseso ini Israiliyat, artinya secara ilmiah itu tidak mesti benar. Kalau lah fair, secara ilmiah itu potensi Israiliyat. Tapi nak rumus dan terus cerita Perseso ini mesti. Tapi kalau senang, artinya senang betapa kesalehan ini bisa dibatalkan, bisa dicoba, diuji. Bagaimana ngoten, jadi barang syubhat itu kan ngoten. Jadi kasus Perseso, kasus syubhat kan ngoten. Beliau itu ahli ibadah, ahli ibadah itu. Rondo ayu, cek perawan ayu, merem tenan, soleh tenan. Mereka nak kaya Rumanto, karuan rondo ayu macam merem tenan, karuan haram. Tapi setan itu pinter, gawe syubhat. Iku mau misalnya wong ayu tiba ning ngarep. Jadi setan itu pinter. Jadi gawe buru-buru Perseso nak digodho lamaran ning sarkem kan ya ora mungkin, kiai kok digodho ning pinter. Gawe wong ayu kudu lara. Tuambakno ndi wae gak mari. Lah akhire suroe Perseso gelem mergo sawangane nang. Dan sawangane ulung wong. Lha ceritane kan wonten. Kenapa saat ini ya syubhat? Jadi misalnya orang calon pejabat, marka itu tenan. Bareng apa nyalon bupati, soalnya sholat tenan yang masjid tenan. Ini ngoten, jadi cawe itu niku diparingi penyakit mbek setan. Ya, diparingi penyakit mbek setan. Jenenge tambakno di ramari, jenenge kiai kan nuranine sakit, ditambahno ning kiai Perseso. Sampai nginep. Oh, ramari-mari. Artinya nggak ada mutasabiyah itu antarane ya potensi fitnah itu ada ngusir loro iku ayu taruh buat tulah ya rapales tenang ya Romanto ngeloro bodoh gue di rondo pengen ngaji bek sampean jen mari fitnah buat tulah ngaji buat tulah orang buat tulah gue raiso mungkiri nafsu pengajar apa nafsu setan kan gue ya rai melalui cara Nabi Yusuf bener wa mau bari nafsi inan nafsal amaratun bisu. Dia atas nama Buddha, atas nama pembantu, dia tetap dipanggil Zulekha harus berangkat kan umpamanya buruk. Tapi atas nama dia seorang normal, umpamanya nono nafsu nih Zulekha wahyu setengah daya. Kadang undangnya mau kamar, kan terus repot. Lo artinya betapa Quran itu detail kan rumah. Nanti urusan yang gitu-gitu itu dibicarakan. Itu akal-akalnya santri khusus, isen bakas tapi jebule selin nafsu. Sedangkan, nah ini kalau cerita fakta. Nabi Yusuf ya gitu, ngalami mutasyab badil gitu. Tapi Nabi Yusuf kan nabi. Artinya ada sing garansi, anggap saja sidik kalau sing negur. Hamar ada sing negur. Sing negur sambil lagi nyanyi-nyanyi. Tenan terus akhirnya Perseso nambah nih. Akhirnya cawe itu ini tengok mahe. Walhasil lewat pengobatan itu akhirnya malah selingkuh. Ini selingkuh tenan. Bareng selingkuh, dia khawatir konangan, akhirnya mati. Jadi wis dosa zina, ya dosa mati. Artinya ngeten, cerita itu bener burak, tapi itu mengingatkan betapa terserongnya kiai. Dari Sri Rumanto minggu rakyat. Iku macam modelnya ngeten nih Rumanto. Melirian cerita-cerita ulama usul ini ngeten nih. Sawangane ning suratu apik, sawangane apik. Tapi yo minggu rakyat orang itu. Sama kan iso ngukur tuh Ahmad misalnya wonten Cahayu atau wong sugih kan kita kan repot ngadepi wong telu. Kula sering ngomong teng Lek Lukman. Kowe sebenarnya dadi kiai paling gak ono wong ayu, cek perawan, cek rondo, cek bojone wong. Antarane kita iku wong takok. Momene kiai ora romanto misalnya wong lagi geger mbek sing lanange lapor kiai. Paham ya romanto ini ada dan wak lucu wong geger mbek sing lanang sing wedoke lapor apa? Kiai. Kiai kan yo menungso yo nafsu. Nak sing arek ora masalah, mun entekno nasihate gak apa-apa. Wis seperti rong jam ora sensitif kan. Urusane kiai. Kiai kan romanto. Lah, mboten selesai nasihat dari ini besok bisa. Itu nasihat lagi kan. Artinya kan antarane syubhat iku mau syubhat mbok ora saya tadi sakit tenan wong suwana dua-dua. Nasihat itu kan bisa mengukur nafsu. Lalu jadi kalau sama itu subhat itu termasuk mutasabiyah. Jadi itu mau bener Nabi al halal bayin, wal haram bayin. Lo karuan, lawang gue ngomong parani perkara kangen penginceng haram bayin. Nah ini masalahnya wongnya teko, sawangan tak urusan agama. Mari mustabiyat kan itu kan. Lo nggak akan membuat nak
cawe dak ning omah. Kowe dan nyem mbok parani kowe izin karwan haram. Dari itu misalnya wong teko sawangane konsultasi keagamaan dimarai mutasabiat kan iku. Ana surah sawangane taklim, nazar li taklim kan boleh. Berarti ana suratul halal rupane nazar li taklim. Lho ana suratul haram kowe dinafsu tenan ya. Iku ngomong ala wong alim lho gitu. Jadi mbok masyarakat, mungkin pengajian ya kacau. Iku ngomong standar ngulang wong alim. Jadi aman kudu maturun mbak aku, tak ngulang ngaji standar wong alim, gak keren. Podo kumpul wong sugih nggih ngoten. Kiai itu kalau kumpul wong sugih itu tadi. Kabeh kiai kepengin wong sugih ku saleh. Dalam hal ini berarti dakwah. Tapi kiai yo menungso karo matur, gak iso mungkiri nafsu. Nafsu tomat. Kepengin nyileh mobil, kepengin manfaatnya dan sebagainya. Tapi kalau sering ngeleng ngoten lek Lukman. Podo duwe tamu wong kere wis sami. Atas nama tamu kere tamu ya kita hormati, tapi kita di nafsu fir'aun istiqbat memperbudak. Wong paling gak terima hormat adat-adat kiai, ibu kiai sundul langit paline tekulo protes nah SD candalem larang wis 10 tahun mondok bagian ngubah mobil terus ilmune ora tambah pengetahuannya nggih mboten tambah bagian hormat bulus terus. Jadi itu ya tidak kalah dosanya karena itu istiqbat memperbudak. Wis ngono dijugesti dari Sultan Barokah. Nyatane ora barokah tenan, nganti mati juga melarat tenan, ora ngalim tenan. Lho kula dadi seksi kabeh sing tau dadi kancane ora ngalim tenan aja kok. Ya ora sugih tenan. Artinya ya ada potensi istibat saat ini sama. Sampai di orang sebawah kita, itu potensi kita istibat ke Fir'aun. Memperbudak, ngatur-ngatur. Mak kula minta tenggang tenan, kula jeneng ngomong-ngomong suwali juga. Mereka itu tadi. Kalau orang bawah ini kita rawan istibat. Nah, wong sugih rawan toma, kamu itu rawan nafsu. Itu jenis mustabihat. Tapi kalau kamu menjauhi total itu tadi berarti kue ramah orang manfaati total. Kata swing nggak sesuai cayatin dulu. Kalau kita mungkin memang itu. Kalau kita menghindar total ya manfaat total. Aku menghindari kumpul Mustafa. Ya orang tahu ngaji ke Mustafa. Cuma nak parah ya mesti masalah. Itu jenis mustabihat. Lah alamu guna kathirun minanas. Jadi Nabiullah sing nabi gue ngukurin nganggo nek kejadian. Kejadiane piye bar sesuk apa ora. Dadi ora kena diukur be ilmu. Berkonsultasi agama kiai ini sing kangen apa wong iku sing kangen. Kiai ini sing kangen. Ayo keri. Lha cerita ilmiah. Mung nyindir ora ngaji ngomong. Yang jelas nak mental dasar ra bener melon anil haqi iku senengane ibtiwal fitnah golek malah golek fitnah tapi gua tak pilihan golek tafsir. Artinya masalah ini itu sama dengan masalah hadis soal halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa ma ya'lamulan orang ngerti ta'wilahu illallah wa rasikhuna te wong sing tumancep kabeh fil ilmi ku yaquluna aman nabi wa iku iku iman kullu min indi rabbina kabeh sanga pangeran wa dzakaru ila lullah. Nah wong sing nalar sih nak sembah tawakal wae kabeh pangeran. Matene mbok tawakal terus ilinge pangeran ora eling wong ayune iku kan malah aman. Rabbana demikian kita la tusih qulubana. Kok Nabi Yusuf kan ngoten. Dia atas nama Basaria. Dia walakat hamad bihi wa hamma biha. Zulaikha ya bener-bener nafsune Yusuf. Wahamma biha, dia sebagai basaria juga sempat kepengen nyekel Zulaikha. Ini jadi walakat hamad bi wahamma biha. Tapi itu tadi dia langsung ingat laula arro'a burhana rabbi. Dia langsung mendatangkan burhana rabbi. Ya podo tiang-tiang alim kalau ngadepi fitnah itu cepet balik ning pangeran. Langsung yaquluna aman nabi kullu min indi rabbi. Jadi masalah ilmu, masalah wong wedok, wong melarat ini sami Pak Mustafa. Jadi sampai nanti umat wong melarat itu coba sok suci. Aku ketok, mergo umatku wong melarat kabeh kok zaman Nabi. Kita di umat melarat itu potensi salah wow kang rumah istiqbat. Delok ya bodoh-bodoh salah. Bojo kula putus itu kiri sering kula seneni. Absan iki mun ana taliran kula. Gara-gara aku juga iso tok. Santri 10 tahun. Ana bini rumah bulus tenan. Sakit rumahmu, elek uang. Jadi anak itu pondoknya ben tambah pinter. 10 tahun rumah bulus. Nggak boleh terprotes. Bagi gede lah, kalau sering dilihat konco-konco. Ibu kiai gede ngakoni ngono, Ustaz kiai sing kandani aku sing ngomong. Artinya, wis akan masuk aku. Oh, dalam hal ini aku mantep bener.
Nara terima komentarku aku pasut toh. Kalau anu yakin salah itu tidak benar terus sih. Sing jenenge wong di pondok tetap harus kita ciptakan lebih baik ya. Misalnya dari tidak tahu menjadi agak tahu, menjadi tahu kan ngoten. Oh bapak wis nurut percaya barokah terus umur dulu 10 tahun mbah bani mobil 10 tahun gak apa-apa tenan karo mantu semudah-mudah salah sing ijek tradisional kan. Artinya ngene Kang Mustafa ya. Kita kumpul wong sugih rawan tomak, kumpul wong madok rawan sahabat. Tapi kowe aja ngira nek kumpul wong marah terus selamat. Iku mau umat istighfar. Istighfar itu gak kalah dosane. Malah dosa paling tersinggung Allah itu nek istighfar. Kecara Allah kan al-azumatu ridai wal kibriya'u iza keagungan umatku. Allah paling gak terima kalau antar manusia ada tradisi istighfar. Mana Allah menghujat Fir'aun malah orang zina nih. Mana dari Imam Ghazali bukti istighfar itu dosa saat diwiri zina. Allah ora tahu nyebut zina nih Fir'aun, ora tahu nyebut dosa liane Fir'aun. Tapi disebut istighfar ini Bani Israel memperbudak. Semua Allah gak keduga. Ngeri loh dosa istighfar. Sampai dibujuk bener sama ratu selingkuh. Tapi sauri-uripe bu intimidasi, bu teror. Ngeri. Selama ini kan cara pandang dia itu salah Hermanto. Dikira kalau kita itu ada kawan juga, ada kawan pejabat, mau kumpul masyarakat yang melarat-melarat. Kita ini sudah baik. Padahal tidak mesti, karena itu tadi potensi istighfar. Kalau sering ngomong bela Lukman, contoh paling gampang dengar Hermanto. Misalnya kalau kulo kiai, terus ngerti Mustafa itu melarat, nah orang kerja adol roti itu ramangan. Kadang kiai itu saya enak. Besok nenggonku ya, besok aku digawe Senin. Dari gue Selasa jalan, besok anakku mantu. Selasanya anak. Artinya apa jadwalnya Mustafa atas milik dia. Padahal dia yang ngerti Mustafa itu punya anak, punya rutinitas, punya aktivitas. Itu ya istighfar. Artinya kok terus kayak miliknya itu. Bukan berarti dia ini terus orang jelek enggak ya. Tapi dalam hal ini itu salah. Dalam hal ini yang jadi jelas masalahnya. Kita tidak mengurangi hormat kita. Tapi dalam ini artinya nggak paham selama ini termasuk mustabiat gitu. Selama ini kan orang ngira gitu. Asal kiai itu dekat orang miskin itu baik gitu. Karena kok zaman Nabi itu yo keliru, Nabi yo kenal suka ya ada, saya kira Usman orang secara Nabi yo keliru mana dari kok zaman Nabi. Artinya potensi istighfar itu tinggi Bang Mustafa, itu yang ngeri istighfar. Ini ngeri Bang Mustafa, misalnya sampean dua santri, ketika ngaji sampean salim-alimnya sampean mau alim, iku mau sepiro. Sementara andikan santri ini kamu bebaskan bisa ngaji K4 Kang Romanto, koleksinya ilmu akan lebih banyak. Ya dua pandangan sing luas lebih banyak. Oh nak ke kiai si A ini nak si B ini kan tambah nyaman kayak ini. Ketimbang sama istighfar ngaji itu juga aku, nah orang aku gak barokah malah ngeri ya. Jadi itu faham Ahmad ini kita ini ngalami hal-hal yang mustabiat itu tadi ngendikane Nabi la ya'lamuhunna katsirun nas rata-rata manusia gak paham. Waktu balik sampean ke mata anak gue kudu nurut bapak. Padahal nasihati bapak itu sering gak bener gitu, kalau mulai pas-pasan itu kan ya nasihati bujuk itu cuma tak boleh dino itu apa nih orang jelas mana nih tunggu terus Rabbana la tuzigh qulubana itu sih pangeran ngekei jalan keluar rasikhuna fil ilmi utai wong sing ilmune tumancep iku yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina wa dzakaru terus tunggu Rabbana la tuzigh qulubana do pangeran kita la tuzigh ojo nyesatno panjenengan kulubana ing boro-boro ati kita. Gak ada hati tanah sause ento nunjukno panjenengan nak ing kita. Wahab lan kula aturi maringi panjenengan lan maringi kita mila tunggal saking kersane panjenengan rahmatane rahmat innaka antal wahhab. Saat mulai panjenengan antae panjenengan iku al-wahhab. Bahkan memperbudak kuwi saking eleke iki. Iku pangeran sering mensyaratkan ukuran dosa besar iku iso dihapus nak fakkur raqabah. Iku mecat perbudakan. Jadi mulai rian Kang Mustafa ya, mecat budak itu digawe ukuran kebaikan. Mulanya termasuk ukuran baik itu fakkur raqabah, mecat keperbudakan. Jadi Islam itu paling sering mensarankan setiap wong dosa misalnya zina atau mateni orang mesti kafarah pertama apa? Fakkur raqabah. Itqu raqabatin mesti gitu. Karena mengeri. Yang ngerti kan orang mulai kecil saya elek wong sak bodoh-bodohne wong awam jenenge anake di sekolahno delokno jenengan tetep ingin lebih baik. Bareng mondok jenengan bapak wis kultus bukan 4 bulan ya. Kurang 4 lele. Artinya terus menjadi tidak ilmiah itu.
Kecuali sebatas ngeten karo mantan memang dene melarat ya kita kon kerja, mau hormat ketu, mau hormat lele, tapi sebatas kerja. Sebagai gantinya dia makan gratis itu. Tapi haknya dia untuk lebih baik belajar tetap belajar itu malah wajib memang dia gratis ya oke lah dia kerja. Tapi jangan diistighfarnya itu tadi di luar jam kerja ya dia harus punya hak ngakses ilmu, ngakses. Mengenai bulan sore ngeritik putrane kiai sing model-model begitu. Kita ini boyo iktibar itu. Kadang wong alim merangan itu anak, kadang merangan itu putu. Gara-gara kita sendiri itu tidak bener itu. Kan kuat ada orang kiai alim merangan itu anak, merangan itu putu. Kadang memang kita itu punya perilaku yang lucu itu, gak adil itu. Kesem beling-beling sering ngincing santrine, ngono nak santrine ngincing ditakzir. Lah bedane lha kan radil. Dene ora sing nakzir. Mergo guse. Santri ngincing ditakzir. Kalau tak jamin. Ya apa hukum ibu apa kamu hukum pangeran. Cara pangeran ra keduga aja keseorang ngincing tetep haram. Santrimu ya haram, padha haram ibu. Malah ono gede kuwe. Bedane iku santri kaya iso nakzir kaya ora sing nakzir kan. Jadi ngeri ya, paham ya, jadi ibu eleng-eleng mabina rumah umur musyabiat itu melawan Rabbana ratu si kuluban ampun nyesatna panjinan kuluban apa ada ilhati tanah saus atau memang akeh kafaru kang podo kafir sebuah ladina iku lan tuhniya ora iso nyemugeno anhum sange aladina kafaru apa amaluhum apa dunya-dunyane aladina kafaru wala oladuhum minawwa lan ora anak-anak aladina kafaru minawwa isian wong kafir iku gak iso ditebus dosa dunya gak iso ditebus anak wa ulaika kubakut binar wong kafir dadi urup-urupane neraka wa ulaika te mengkon-mengkon ladina kafaru hum ya ladina kafaru bakut binar ku dadi urup-urupane neraka kada bi ali fir'aun kaya dene adate ali fir'aun waladina min qablihim lan wong sedurunge ali fir'aun kada bu padha gorono sapa ali fir'aun bi ayatina fa akhudhu wa bi dzunubihim mongko ngalap guming ali fir'aun sapa Allah wa taala bi dzunubihim kan dosane ali fir'aun wa wa te Allah iku syadidul iqab sing banget siksane. Kul ngucap sira Muhammad lil ladina kafaru maring wong sing kafir minal yahud. So ini kang ayat madaniyah temane yahud. Kul ya Muhammad lil ladina kafaru ay minal yahud. Satu guna bakal den kalahno sira kabeh watu saruna lan den giring sira kabeh ila jahannam bisalnya. Iki cerita sejarah kula wae mawon ya. Cerita sejarah. Wa nazala lan tumurun nama umiron nabi lama amara. Wa nazala lan tumurun nama amaron nabi sallallahu alaihi wasallam al yahud dan yahud. Nabi merintah bil Islami iklan Islam. Ketika Nabi merintah wong Yahudi masuk Islam oleh perintah marjiahu ing dalem semangsane kundure Nabi min badrin saing perang Badar. Marjiahu di masa kundure Nabi min badrin. Dadi setelah Nabi perang Badar ngelingno wong Yahudi boe masuk Islam. Faqalu lahu la yaghurrannaka angqatal tanafaron min Quraisyin akhmaron la ya'rifuna kita. La yaghurrannaka aja bujuk ka ing sira apa angqatal ta yen to iso mateni sira nafaron min Quraisyin ing sekelompok wong Quraisy. Akhmaron khale wong sing humar. Khale wong sing ora terpelajar. Ya wong sing bodho-bodho iku la ya'rifuna ka ora ngerti sapa akhmar al-qital ing perang. Apa sing tumurun kul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Jadi perang Badar kan Nabi kan ceritanya sausé teng Madinah. Madinah Mekah kinten-kinten karo mantu sekitar 450 kilo. Nah, 450 kilo. Iki bayangno sing urung tau haji koyo Ahmad bin koyo Mustafa. Nabi nu hijrah ke Mekah ke Madinah itu sekitar 450 kilo. Sekali 500 kilo. Itu zaman Nabi kan jelas dia melaku atau numpak unta. Orang Quraisy ini dalam keadaan kuat, sangat kuat. Abu Jahal di atas sangat kuat. Itu saking mentalan ini. Ketika wis di Madinah, ngenger Nabi posisi ngenger melok wong Ansor. Iku iso diparani teng Madinah. Akhirnya Nabi perang. Walhasil intinya Nabi perang. Nabi perang Badar Kubro. Itu dengan segala keterbatasannya walhasil menang sampai Abu Jahal terbunuh. Abu Jahal terbunuh teng perang apa? Badar. Lah mulai riyen Kang Romanto ukuran samawi riyen iku pancen nak cilik menang sing gedhe. Kang mulane sampe nak maca tema-tema Quran, ukuran kebenaran samawi riyen lho riyen zaman Nabi. Itu selalu ukuran nak kelompok cilik kok menang kelompok gede iku bukti kelompok cilik diridani Allah. Lane kamin fiatin qalilatin gulabat fiatan katsiratan bismillah. Paham ya ini kalau London mohon nggih. Ini ngaji standar wong alim. Walhasil Nabi kelompok cilik menang mbek kelompok Abu Jahal sing luwih gede. Sahabat itu seneng, semakin yakin ana ngono Nabi kita itu bener. Buktine iso menang.
Lah berhubung Nabi ya pede, kita pede balik. Nah, kalau mau menanti cerita tentang jenengan, saat itu Medina itu komunitas ya Yahudi. Paham? Yahudi itu terpelajar, makanya ngerti kalau ukuran samawi, nak kelompok cilik menanding kelompok gede itu ukuran bener. Makanya ketika Nabi Muhammad pede, wong Yahudi faqalu lahu la yaghurrannaka an qatal tanafaron min quraisyin akhmaron la ya'rifunal kita. Mat, kowe ojo terbujuk menang ambek wong kafir. Kafir akhmaron min quraisyin. Macam wong bodho-bodho lho. Dadi paham ya, iki urutane cerita ngono. Mat, kowe ojo pede kok bener sik amat. Pancen Mbok Musa juga ada orang kiai kemana santrine akeh, kowe ojo RC, macam wong bodho kabeh. Santrimu hebat apa santri? Bang, itu silsilah cerita yang melane. La ya gurun naka angkotal tanafaron min quraisin ahmarun la ya'rifunal kita. Kaman itu gak prestasi. Kayak sapa wong Pemalang rabi itu sono. Jumlah mantan karawane kabeh prestasi ya. Larang rabi papat lah bintang lu gak prestasi. Artinya akeh tunggale lho mantan ngono iku akeh tunggale. Tunggale ana kiai garwa telu dirunat untuk mantan jadul lebih santri ora prestasi, Pak. Rodo juga wayu gelem lha prestasi. Lah iku cara Yahudi, Nabi ngalahno wong Quraisy, iku gak prestasi mergo ahmar la ya'rifunal kita. Ngono lho musuh. Ya iya terus kanjeng Nabi kon jawab. Diwarai Allah carane jawab omongane wong Yahudi. Kul lil ladzina kafaru. Minal yahud satu gelabuna bakal den kalahno sira kabeh. Lah mulane ukurane urusan menang kalah. Wong Yahudi, ora wong kafir Mekah tok sing tak kalahno kowe bakal tak kalahno. Paham? Dadi niki jawabe Nabi. Nak jare wong Yahudi kan sing iso dikalahno Nabi Muhammad namung tiang-tiangku Quraisy mergo layak rifunal kita. Lah niki terus Allah ngendikan teng Nabi Muhammad. Omongi wong Yahudi sing tak kalahno iku ora kowe tok, tapi yo satu gelabuna kowe sok ben ape dikalah. Mohon sambung ya berarti mun ngertos. Patuh saru lanten kiring sira kabeh ila jahannam bisa lihat. Mustafa Ahmadun jadi kiai tahunan mau surat Baqarah atau paham. Kemacane surat-surat jimat. Waqiah tambah rezeki. Balik. Yasin padang kuburan kasih apa meneh. Tabarok tolak balas. Kayak Quran itu jimat. Sudah Quran di tangan kiai-kiai klunak-klunak itu jimat kabeh. Wah, itu keliru karo mantu. Artinya keliru ngeten. Ngoten nggih bener tapi wong ku ijma. Nabi Muhammad cara Jek Sugeng takoki. Ya Rasulullah, Quran pertama turun krana apa? Mesti jawab al-lil farid. Wa anzalal furqan. Tetep jenenge Quran diturunno bedano hak mbek batil. Dadi kaitane hukum. Dadi justru pertama kali sing mbok cekel nek jenenge Quran yo hukum, ora jimat. Lho nggih, kabeh wong sepakat pertama Quran diturunno tahkuma bainan bima aro. Kamu kabeh ukurane wa alaikum bainahum bima azala buat itu presentasi awale. Ya tahkim hukum iku. Hukum ya aturan urip bareng termasuk wong lanang kudu ngene. Hukum kumpul mertua ngene jelas. Lha mulai kapan Romanto tahu-tahu Quran itu terutama teng Indonesia itu sudah dadi jimat tuh. Mulai sing jimat kok emang lasin padang kuburane. Waqiah Jember rezekine. Wah baru tolak balak. Mau misalnya orang mati ngono, wajakno, opo ben cepet nang mati. Kan wong sekarat ana bara sing ben cepet mati. Apa? Wis jimat terus. Yo nak elek mboten kula anu yakin itu baik gitu. Tapi artinya kan kok terus melupakan yang lebih inti itu tadi hukum ya. Ya saya termasuk tobat, kayak gue termasuk ngaji aku tobat. Makanya jemben kula nak pas surat-surat ngoten karo ora tak terangno. Sampai lu suhu lu ahli, dan silakone. Hukum, jadi Quran itu hukum, jadi wonten dialek hukum, wonten dialek atas ngaten iki perang barang. Waktu saruna ila jahannam bisa lihat. Kot karena teman-teman ono lagu minggu di sira kabeh apa ayatun ayat ibrotun tekse ibro. Fi fi'ata ini ing dalam dua kelompok. Ilta kota akan ketemu sapa fi'aten yauma badrinil kita. Yaiku ada dua kelompok yang saling bertemu. Niku ning gone perang Badar iku kelompok Nabi Muhammad, nek kelompok Abu Jahal. Fiatun te sing sak kelompok iku tuqatilu fisabilillah, iku perang fisabilillah. Taati tegese atas nama taat ning Allah. Wa hum tafi'a iku an-nabi wa ashab. Paham? Jadi ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan. Sing satu kelompok atas nama Allah, yaitu Nabi wa ashab. Wa kanu salah sami atin, yaitu 300 wa salah sata asyara rajulan. 300
313 ma'ahum fursanun wasitu adruin wasamanati suben. Dadi wong 313 nggih mau ana jaran loro ma'ahum farosani. Jadi peralatan perangnya ini sampean maknani ya. Ma'ahum farosani wong 313 mau duwe jaran loro. Wasitu adruin mau duwe tameng 6. Paham hormatan tentang film-film barat itu, film-film napa? Angling garpu akad. Dadi mau 313 mau duwe ana jaran loro. Ambek tamenge mau pinten? 6. Wah sampean kados suwe pedange mau wah lu akhirnya ndak wis jumlah sithik peralatannya pas lucu kan berarti sing 300 gak gue pedang saya kira perang jumlahnya 313 wis sithik ijek mau duwe jaran loro 6 tameng pedang menep 8 ya kacau. Terus wa ukhra utai kelompok sing liya kafiratun kafir. Yaro nagum mislaihim ro'yal aini. Pasukane akeh yaro nagum kang padha ningali sapa kafirahum. Yaro kang padha ningali sapa fi'ahum ing kufar mislaihim khalirong ambalan. Wa kanu nahwa alfit. Musuhe musuh saya nggo pedang kabeh. Dadi 300 nggo pedang 6. Sing 1000 nggo pedang kabeh. Bener terus metu hisibe gitu. Ya katanya bener. Ya itu tinggi sebenarnya. Royal ini yang dalam cara pandangan berita. Wawahu ta'awa yu'ayidu binasri mayasa. Ta'awa itu menang lokal lawan pertolongan mayasa. Inna fidhari kala ibrotal wirabsor. Intinya akhirnya orang Islam menang. Orang Islam menang bukti kersane Allah yang luwih menang binasrihi mayasa. Nyatane yang menang wong mukmin berarti menangi mukmin dikersana Allah. Mergo cara teori mestine kudu kalah. Lah iya den 300 musuh 1000. Pedang 1000 musuh pedang 8 pedang. Sing 6 iku apa nih? Tamenge. Apa? Sing ana den pais-pais linasi ke manusa apa hubus syahwat apa seneng syahwat. Jadi manusa selawase iku dipais-pais seneng syahwat. Matas tahihin nafsu. Wae sing disenengi nafsu. Indonesia wedoan, wal banin seneng anak, wal kunatir seneng dunya akeh amal kasira. Al-Muqantara kang den kumpulno. Dadi segawane manusa seneng harta tahta wanita. Dadi minan nisa wal banin wal qanatirin muqantara. Dadi manusa segawane manusa. Dadi gak apa-apa wong di sahabat itu normal. Cuma atas nama kiai iki sing mari repot. Minadzabi sanging mas fidati lan sawaka wal khailil musawama lan jaran sing dinalamati. Saking apike dialamati. Wal anami kados digenting napa kupinge napa wal anami lan pira-pira raja kaya wal hasilan tanaman. Dari kau TKP mata khayat dunia kesenangan dunia wawo intahu husnul maaf utai Allah iku intahu nisandingi Allah husnul maaf utai bagus-bagus bali artinya intinya wong kon eling Allah ae ya seneng dunia tapi eling Allah oleh seneng dunia banyak segawani manusia seneng dunia seneng wong itu lalu wong kon kawin ben ora sino ya kon ngumpul dunia ben gak tomak terus kon duwe tanduran ben iso mangan. Kul ngucapa sira Muhammad ya Muhammad, aunab hukum ana ta wis nyritani ingsun kum isra kabeh bi khairin kan barang sing luwih apik minzalikum saking tinimbang mengkon-mengkono kabeh. Liladina iku tetep kedungake takwa lan padha takwa sapa ladina inta rabbihim. Iku ing sandinge aladina jannatun te pira-pira swarga tajri min tahtil andhar khalidina fiha. Wa zaidan pira-pira bojo mutahharatun kanthi suci ana minal khairi sange waridwan lan ana keridanan minallah. Jadi wis untuk fasilitas untuk ridane Allah. Wawahu ta'awu basirun bil ibadat sing mirsani kaulan. Alladzina yaquluna rabbana alladzina rabbana wa yaquluna rang ucap sapa alladzina rabbana inna amanna. Duh pengiran kita inna satane kita amanah iman kita. As-saddaq nah tegese benerno kita bikawan panjenengan nabi rasulika. Fakfir mongko kula aturi nyepuro panjenengan namare kita dirubana ing dosa-dosa kita. Wa kinalan kula aturi ngreksa panjenengan ing kita ada benar ing siksane neraka. As-sabirina utai wong sing sabar kabeh alat taat wa anil maksiat wong sing sabar ora nglakoni maksiat wa sadiqina wong sing bener naktun utai as-sabirin dadi nak kok boleh maca bingung alat taat wa anil maksiat apa naat apa naitun naktun dia as-sabirin dadi naat wa sadiqina fil iman wal qanitina lan wong sing nriman al-mutiina lillah wong sing taat wal qanitina wong sing taat wal munfikina lan wong sing sedekah ay mutasaddiqin wal mustaghfirin lan sing istighfar kabeh Allah ing Allah bi ayaku wa mafilana bil asar ing dalam waktu sihir. Syahidan nyekseni sapa Allah wa taala anak
Saya nak kepengen pray, kalau kepengen ngandani, tapi kalau pray paling tanggal kali itu, tapi mungkin kalau ngandani nasib kan, bukan mesti situ. Tapi kata pray ini, tapi kalau ngandani, syahidah nyekseni sapa Allah Taala, annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illallah. Jadi ayat ini ayat jimat. Jadi kabeh ulama itu ijma ayat ini ayat jimat. Jadi satu-satunya ayat yang mensejajarkan Allah dengan malaikat dengan ulul ilmi di ayat ini. Mulane ulul ilmi mesti wali. Jadi cara keyakinane sing aran Mizan Kubro Imam Saroni. Ulul ilmi orang-orang alim itu mesti wali, tapi nak wali ora mesti alim. Paham ya? Jadi nak wali ora mesti alim, tapi nak wong alim mesti wali. Tapi wong alim sing bener, sing ora selingkuh, sing ora zina. So cilik dari diwudoni ilang. Cara Gustur wong paling oleh dosa kiai be santri. Cara istighfar. Malah cara orang romantis rasa itu istighfar, aduh istighfar, roh saya itu istighfar, ini yang baik istighfar, begitu sudah. Ayat itu nggak Mustafa ya. Ayat ini itu satu-satunya ayat lah, yang mensejajarkan Allah malaikat ulul ilmi. Jadi betapa ulul ilmi itu punya strata yang tinggi. Mereka apa? Disejajar. Tapi syaratnya gini, wow Kang Ahmad ini, kados tauhid yang kalau terang ini, ulul ilmi yang tauhidnya wis mantep. Orang tauhid sing nganggo Rabtul Adat wau sing kados wingi. Lah nek tauhid sampeyan nek sering sik Rabtul Adat iku mau padha-padha ra melok gawe, sing sitok darane mokal, sing sitok ora darane ra mokale. Lah niku ora waca. Syahidah nyekseni sapa Allah Taala. Nyekseni tenan annahu ing sak temne kelakuan la ilaha illallah, ora ana pangeran kecuali Allah. Wal malaikatu lan bersaksi pula sapa malaikat wa ulul ilmi lan wong sing duweni ilmu. Dadi itu mriki niku kesaksiannya Allah dibarengno malaikat ulul ilmi. Jadi ini ada satu ayat di mana malaikat ulul ilmi kesaksiannya dibarengno mbek kesaksiannya Allah. Mulane rata-rata ulama bangga mbek ayat ini. Artinya dianggap tafsir betapa pentingnya ulul ilmi. Kok iman kharij meneng bil istiqlan adil. La ilaha illallah azizul hakim. Inna dina saat menyang agama intawai mengersani Allah wal Islam. Wa masalah fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utul kitab wong sing den kai kitab ayo Yahud wan Nasara fitin bi an wahada badil gelambare yen to bertauhid sapa badil wa kafar badil sing sito jadi tauhid sing sito kafir illa mi ba'di ma ja'a yang bainah kecuali sause yen to teko an aladina sapa ilmu wa ilmu bitauhid kalian corona gedeng bainah antarane wong kafir gampangane anggere wong ra tau faktore ya gedeng nak ilmu padha roe nurani padha roe. Enggak, Armanto. Mulane kalau sering anda di santri, gue sebenarnya gue tuh seneng besi area Allah, tuh seneng ngomongnya. Maksudnya seperti Gus. Gue sebenarnya seneng masjid itu apa? Tapi gue ngarah seneng masjid, maka gedeng tak mirip. Itu pangeran pun jadi seni. Wong Islam santri gak sepakat temen murid-murid madrasah. Ya kan murid-murid tenan ra gelem. Gue mesti gedeng ketuaan nih. Ya pangeran itu seni. Gue mau tuh orang ning kula liwat desa kula. Tegene guru kula teng mriki darah sami mawon. Kita kan isma, murid-murid masjid itu apa? Tapi mesti sama rakyat juga tak mirip. Misalnya rakyat tuane bu sekretarisnya bu bendera nih. Sama mulang madrasah aku pengen jenenge taklim, mulang apa? Tapi nak mulang madrasah formal, bu rakyat juga ketuane bu bendera akhirnya gue rasa-rasa nih. Jadi intinya mulai dia kita dengar mantu. Jadi kebenaran itu selalu terganggu oleh hal-hal sing sifatnya ada, bab yang benar. Mulai dia, Yahudi Nasrani ngerti, nak Muhammad itu benar. Tapi dia ini terganggu gitu. Kalau saya ngakui Nabi Muhammad Nabi itu terganggu kedudukannya macam-macam. Ya sama. Gue murid-murid pecik. Aku murid-murid paling gak ketua. Ketua orang ketua sama alim ketua ini kok. Alim aku ya bener aku. Ketua wanita itu tok. Oh rata-rata ki desa sing soleh kan Romanto. Dadi urus masjid itu mah. Mergo masjid itu iso maju nak ketuane setengah deresan. So ahli proposal, ahli salah sini kan. Angger kiai soleh dalam reputasi ini guna etika bermulai. Itu deh, sisi tak ngerasa soleh mati ketua ini. Sing kita itu mesti ngerasa ketua, dia sing ketua nak bangunan. Mulai kurang meriki, gen kula, gen guru kula sekate. Model-modelnya kan, mantu konfliknya mirip-mirip seperti ini. Lagi nih sampean takono, gunane masjid apa narane kiai sing guna-guna, narane jamaah tenan, narane sing kiai guna-guna. Mergi sing gelem istiqomah jamaah mesti tipikal sing guna-guna iki. Tapi kiai guna jamaah apa nak masjid tradisi apa? Orang bangunan. Terus madrasah kan ngoten karo mantu. Kalau kiai guna bagian mulang madrasah,
Iku reputasine ya teko mulang mbek angop. Wis do nduk endi? Kok rubah. Mulang kok rubah apa? Anggere sing pun semangat, maju semangat. Mesti pikirane sing ora-ora. Digenti ikro kira hati apa tetap pakai metode lama. Pikirane itu wis ora-ora. Di model dunia salah kok wis model kurikulum ae. Wah akhirnya dia sing kan gak trimo ora zaman babal iki salah wis salah. Reputasine anggap usul. Repot kan Pak Desman. Reputasine anggap usul. Lah sing kita itu yo kudu sadar, pokoke salah kok di umprak-umprak. Maksudnya kan yo mental dasarnya kan salah. Ya, akhirnya yo mustabiat meneh. Are model bener ya napa ngeten. Lendarnya masalah ini kita Firman Karmanto itu tidak istihad bareng-bareng Kang Fatin misalnya. Masalah kita tuh klasik. Kan ya jarang ya wong alim yang modern kita kan jarang itu. Tapi secara umum tipikal masalah kita itu umat desa kula nggih terus mirip-mirip ngoten niku. Paham ya tadi semua niku regane urip. Pama yang berbiaya dilafet nawasari usisan. Fa in hajuka mongko lamun bantah sapa kufar ka ing sira Muhammad. Fakul ngucap sira Muhammad aslam tu wajhalillah. Aku wis nerahno awakku lillah. Wa man lan wong itaba kang anut sapa man ingsun. Aku lan pengikut wis pasrah ning Allah, wis terserah kowe anut ya ora anut. Saku tak polo pasrah ning Allah. Wa kul lan ngucap sira Muhammad lil ladina utul kitab maring wong sing maringi kitab. Ana kiai beguyunan, wong paling mulya wong ngaji tafsir. Tapi nah Muhammad itu dijangkar, tapi lah dene makili dhewe apa mesti jangkar Muhammad. Mergo ngaji tafsir maca Quran. Quran kan mesti ae apa kan itu yang malah Imam Suyuti lah. Kalau Imam Suyuti nak ngarang fikih, ya mesti muni ya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tapi nak nulis tafsir tetap dijangkar. Wakul mesti tafsir apa? Ya Muhammad apa ya Rasulullah? Ya Muhammad, mergo makili apa? Jadi sama ojo darani kula ora sopan, pancen kula niku lagi mulang tafsir mesti ra sopan. Lha bener saged panjenengan iki sampean delok tafsire. Fa'in hajuka khosomatal kufar napa tulisane ya? Iku lho fa'in hajuka tafsir khosomatal kufar. Ya Muhammad fitin. Dadi bener saged disebut Rasulullah ngono mriki. Gelem ra gelem kudu jangkar. Mergo sing ngendikan sinten? Apa? Wah dikoncorin salia, kurang ajar. Jadi kiai top dijangkar kabeh. Disebut si A si B dijangkar kabeh. B, memang gak mulang. Cangkemmu. Abdurrahman gak mulang cangkemmu. Iya ibu jangkar. Kowe malah ora sopan banget. Memang Allah ora sebut ini sakit. Lah orang tahu debat wong kalah padahal. Jadi orang pikir mungkin ki mulang. Jadi biasa, kiai top jangkar kafe. Asli orang yang kaca-kaca, kurang ada kiai jangkar. Aku itu kurang ajar. Kita melihat Allah masuk bismati, Rabbul Alamin apa kan? Allah jangkar. Jadi kadang beli masuk akal, repot kan? Beli masuk akal, repot terus. Aku yang setan. Yo nanti repot nanti ini mau mana nih ulama paling keren ulama tafsir. Mereka nabi dijangkar ya, mereka jangkar wakul ya Muhammad. Imam Suyuti lagi jangkar macam. Tapi nanti Imam Suyuti saat ngarang liane ini gini, bukan sakit media Muhammad. Fakul asal luat jalila menetapan. Wakulan kita pasir Muhammad ladina utul kitab wal umina aslam tum Islamu sirokabe. Aslimu tinggi Islamu sirokabe. Jadi ini istifham bima anal amri. Pain aslamu kama Islam sopo ahli kitab utuh kitab fakot itu berarti untuk hidayah itu intawallo umpama menolak iman wa intawallo lamun mengu menolak iman fa inna ma'alika mongko iku wajib nganti sirat balate nyampe wajib kiai nyampe wong-wong kita basir betul.